Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons la leçon d'aujourd'hui, c'est au titre les substituts grammaticaux. Et avant de commencer cette vidéo, je veux dire merci ou je veux remercier pour votre joli commentaire. Merci beaucoup. Et c'est parti. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est un point de grammaire. Le substitut grammaticaux, page numéro 20, livre scolaire, première année moyenne, langue française. اليوم الدرس تاعنا راح يكون بعنوان البدائل النحوية. البدائل النحوية اللي هي les substituts grammaticaux. صفحة 20 من كتاب التلميذ المدرسي. ها هو كي لو تكست، ها هو كي النص. أولا نبداو بجوبسيرف لو تكست ولاحظ النص. النص هذا العنوان تاعو l'importance du sommeil chez l'enfant، يعني أهمية النوم عند الأطفال. On parle des enfants d'âge scolaire. Le professeur T.F. Ander explique que le sommeil joue un rôle important dans leur développement. Les adolescents qui ne dorment pas bien ou pas assez peuvent être durant la journée de mauvaise humeur. Ils auront la liaison du mal à se concentrer. En effet, ceux-ci, tout comme les adultes, ont besoin d'acquérir des habitudes qui favorisent une bonne hygiène du sommeil. D'après PR, Thomas F. Ander, Université de Californie, 2010. النص تاعنا يهضر على أهمية النوم. On parle des enfants d'âge scolaire. عند الحديث عن الأطفال في سن التمدرس، يعني إحنا نبدأ في الجزائر بالنسبة لنا نبدأ التمدرس من سن 6 سنين، يعني 6 سنين يبدأ يدخل المدرسة. لو بروفيسور، هذا البروفيسور تي اف، هزو الحرف الأول من لو نون تاعو لو برينون تاعو. Ander explique que le sommeil joue un rôle important dans leur développement. يعني النوم يشرح، هذا البروفيسور راهو يشرح لنا باللي النوم يلعب دور هام جدا في نموهم وتطورهم. Les adolescents qui ne dorment pas bien ou pas assez، يعني المراهقين هما les adolescents اللي ما يرقدوش جيدا أو يعني يرقدوا أوقات قليلة، أوقات ما تكفيش. peuvent être durant la journée، ممكن يكونوا في اليوم هذاك de mauvaise humeur، يعني ما يكونش عندهم نشاط حيوية. ils auront du mal à se concentrer، يعني راح يواجهوا مشاكل مع التركيز، يعني ما يقدروش يركزوا لأنهم ما رقدوش. en effet ceux-ci tout comme les adultes، يعني كيما هما كيما البالغين. ont besoin d'acquérir des habitudes qui favorisent une bonne hygiène du sommeil. يعني لازمنا نزرعوا في داخلنا، أو يعني لازمنا نبدلوا العادات تاعنا، لازمنا نتعودوا على عادات جديدة تعطينا une bonne hygiène du sommeil، تعطينا صحة نوم جيدة. une bonne hygiène du sommeil. هذه la source، يعني هذا قلنا اسمه d'après اسمه يعني التأليف. Université du Californie، يعني جامعة في كاليفورنيا، سنة 2010. أعيد قراءة النص. On parle des enfants d'âge scolaire. Le professeur T.F. Ander explique que le sommeil
jouent un rôle important dans leur développement. Les adolescents qui ne dorment pas bien ou pas assez peuvent être durant la journée de mauvaise humeur. Ils auront du mal à se concentrer. En effet, ceux-ci, tout comme les adultes, ont besoin d'acquérir des habitudes qui favorisent une bonne hygiène du sommeil, d'après le Pr. Thomas F. Under, Université de Californie 2010. قرينا عن الآن نروح الأسئلة. عندنا 3 أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. D'après l'auteur, quelles sont les conséquences d'une mauvaise qualité de sommeil chez l'enfant؟ يعني الطفل الصغير أي طفل كي ما يرقدش مليح، ما هي العواقب أو ما هي النتائج النتائج أو العواقب؟ نتائج أو عواقب عدم النوم جيدا للطفل من النص. يعني هذا حنجبدوها من النص. يعني وش قالنا الكاتب؟ قاعد يقولنا هذا للمراهقين اللي ما يرقدوش، قاعد يقولنا في النهار راح تكون عندهم دو موفيز هيومور، وزيد وش حيكون عندهم؟ ils auront du mal à se concentrer، يعني ما يقدروش يركزوا. إذا نكتبوها في جملة وش نقولوا les conséquences يعني النتائج d'une mauvaise qualité de sommeil chez l'enfant. يعني الطفل الصغير أو نتائج عدم النوم جيدا للأطفال هي la mauvaise humeur et la manque de concentration. يعني راح تكون عندهم طاقة أو يعني ما تكونش عندهم الحيوية والنشاط وما همش حيقدروا يركزوا. et la manque يعني نقصان التركيز. الآن سؤال ثاني قال لي observe les mots soulignés dans le texte، يعني لاحظ الكلمات يعني اللي حطينا تحتها خط. عندنا لوغ وعندنا سوسي. هذو زوج كلمات قاعد يقولنا j'observe les mots soulignés dans le texte، يعني نلاحظها. هاني لاحظتها. quel mot remplace-t-il؟ يعني وين الكلمة يعوض؟ عندنا أولا لوغ وش قلنا les enfants d'âge scolaire. وش قلنا يعني التلاميذ في سن المدرسة والأطفال في سن المدرسة. نكمل. قلنا الأطفال في سن المدرسة. لو بروفيسور أو عند التحدث عن الأطفال في سن المدرسة، هذا البروفيسور شرح لنا بأهمية النوم عند نموهم. نمو الأطفال les enfants. نمو الأطفال أو les enfants d'âge scolaire يعني الأطفال يعني ذوي السن المدرسة، يعني من 6 سنين 6 ans. on dit 6 ans. l'heure يعني l'heure تستبدل le groupe nominal les enfants d'âge scolaire. يعني هذا وش تستبدل. الآن ceci قلنا en effet ceci tout comme les adultes. ceci وش تاني أو تمانية لا les adolescents قالوا كيما قالوا لنا كيما هما كيما الكبار. شكون؟ les adolescents كيما الكبار أو كيما المراهقين كيما الكبار. ceci remplace le nom يعني هذا الاسم هو les adolescents. الآن pourquoi a-t-on remplacé ces mots par d'autres؟ علاه عوضنا هاد الكلمات يعني les adolescents و les enfants d'âge scolaire بهذو زوج كلمات الصغار اللي هما leur و ceci. علاه؟ الإجابة هي pour on les utilise يعني نستعملوهم pour لماذا. هنا نسألو لماذا pourquoi. لماذا؟ لأن أو لي
ايفيتي نتجنب لا ريبيتيسيون هي الإعادة، لكي نتجنب الإعادة أو التكرار. يعني ما نظلوش نقولوا لي زونفون داج سكولير كذا 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 ومن بعد لي زونفون داج سكولير كذا كذا كذا، ما نقدروش. لذا استبدلناها ب لوغ. الآن نحكوا القاعدة تاعنا نقولوا جو retiens. On peut éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal en utilisant des substituts grammaticaux. يعني باش نتفاداو التكرار أو إعادة اسم أو جروب نومينال، يعني مجموعة من الأسماء وهي تعتبر جمع فاعل. En utilisant des substituts grammaticaux نستعملوا البدائل النحوية اللي هما يتمثلوا في les pronoms personnels، ضمائر الشخصية. ضمائر الشخصية هما il, elle, elle avec s, le, la, l'apostrophe, les, lui, etc. إلى آخره. Les pronoms démonstratifs كيما celui-ci, celle-ci, ceci, celle-ci. عندنا les pronoms possessifs أي ضمائر الملكية le mien, le tien, le sien, le leur, le nôtre, le vôtre. adjectif possessif. l'adjectif possessif يعني الصفات أو صفات الملكية كيما mon, ton, son, notre, votre, leur إلى آخره etc. je m'entraîne يعني أتمرن. page 21 صفحة 21. هنا page 21 فيها 4 تمارين. التمرين الأول dans le paragraphe suivant trouve à quel mot renvoie chacun des pronoms soulignés. هو عطانا des pronoms. هما كي لي pronoms هذو عطانا celle زوج، عطانا elle apostrophe، عطانا le sien. هذو هما les 3 personnes ou pronoms. Pardon, les 3 pronoms soulignés. هنا عندنا celle. أولا نقرأ الباراجراف. عندنا ce matin يعني في هذا الصباح je n'ai pas trouvé ma trousse de toilette، يعني ما لقيتش لا trousse de toilette تاعي. بعد البحث en cherchant je me suis aperçu que اكتشفت que celle de mon petit frère était rangée dans mon tiroir. اكتشفت باللي لا trousse تاع الأخ تاعي كانت مجموعة في لو تيغوار نتاعي، في لو تيغوار نتاعي يعني في القجر نتاعي، يعني نتاعي انا ما قلتش وش هي نتاعي انا، قلت نتاعي انا برك، ما قلتش هذه الحاجه. نتاعي انا موضوعه في نتاعو هو. ها ماكي لي برونو، يعني هذا الشرح بالتفصيل. واش قلت صباح اليوم قلت هنا على واش راني نهضر على لا تروس دو تواليت تاعي، نهضر عليها. قلت بلي ما لقيتهاش، من بعد كي حوست واش لقيت بلي نتاعي او لقيت بلي نتاع خويا سيل نتاع خويا، هذه نتاع خويا تاع واش هي تاع خويا؟ هي لا تروس دو تواليت تاع خويا، يعني هذه سال تعود على لا تروس دو تواليت. وعندنا لي قالك تاع خويا لقيتها مجموعة في لو تيغوار تاعي. مالا نتاعي وين راحت؟ مالا نتاعي هنا رمزناها بلي نتاعي وش هي ما تروس دو تواليت، نفس الشيء. لو سيان موضوعة في التاعو، وش هو التاعو؟ القجر تاعو، لو تيغوار تاعو، لو سيان. إذا عندنا سيل تعود على لا تروس دو تواليت، elle apostrophe la même chose نفس الشيء، ولو سيان تعود على لو تيغوار. الآن التمرين الثاني هنا عطاني جمل وقال لي كملها. rends visite à ta grand-mère يعني زور جدتك est malade. مريضة، ماذا نقول؟ هي مريضة. كيف نقول هي باللغة الفرنسية؟ elle est malade. هي. الآن
prête-moi ta serviette de bain يعني أعطيني المنشفة تاعك. j'ai oublié نسيت واش نسيت المنشفة تاعي أي الخاصة بي. كيف نقولوا المنشفة تاعي أو المنشفة الخاصة بي باللغة الفرنسية؟ نقول لا ميان أي نسيت الخاصة بي، خاصتي أو الخاصة بي. الآن الجملة التالية مي غون دو تواليت سون روج يعني لي غون دو تواليت تاوعي راهم غوج. الآن راح يتكلم عن أختو قال دو ما جون سور سون جون، أما تا أختي راهم صفري. واش نقولوا؟ نتاوع أختي نقولوا س يعني الخاصين بأختي. ceux de ma jeune sœur sont jeunes. c'est mon meilleur ami إنه صديقي المفضل. يلبس دائما ألبسة نظيفة أو لباس نظيف. كيف نقول هو يلبس دائما لباس نظيف؟ هو باللغة الفرنسية il هو. j'adore les salles de bain أحب الحمامات surtout تحديدا التي قال لي هنا عصرية التي هي عصرية. celles qui sont modernes تحديدا التي هي عصرية. ننتقل إلى التمرين الثالث. نقرأ السؤال suivant le modèle باتباع المثال remplace les mots soulignés يعني استبدل الكلمات المسطرة أو هنا نستطيع أن نقول كلمات المسطرة أو هذه الكلمات اللي كتبها بالخشيم par le pronom qui convient يعني أعوض هذه الكلمات أو استبدلها بالضمير المناسب. عندنا le renard joua un tour au corbeau. أولا عندنا le corbeau أي الغراب. حنعوضو le corbeau واش نقولو le renard lui joua un tour. lui joua un tour يعني le corbeau هنايا ماسكولين. لو كوربو هنا ماسكولين عليها حطينا في المكان تاعو لوي. قلنا لو غونار اللي هو الثعلب لوي جوا يلعب معاه ان تور. الجملة الثانية la deuxième phrase ce sont les chaussures باش نعوضوهم ب il يعني هما. كيف نقولوا ce sont ceux de mon père يعني هذو نتاوع هذه معناها هذو نتاوع بابا. ce sont les chaussures de mon père. ma mère يعني الأم تاعي ma mère discute avec le chef d'établissement يعني الأم تاعي هنا ma mère باش نعوضوها elle نقولوا elle يعني هي. elle discute يعني هي تحدثت مع le chef تاع l'établissement. الآن on accueille un nutritionniste dans notre classe. une nutritionniste نعوضوها بال apostrophe لأنه هنايا أكاي هنايا تبدأ بفوايا نعوضوها بال apostrophe. ال apostrophe يعني اخترناها أو جمعنا يعني جمعناها. notre professeur du sport يعني الأستاذ تاع السبور تاعنا nous donne toujours des conseils intéressants يعني دائما ما يعطينا نصائح ديما يعطينا نصائح في الحصة تاعو. باش نعوضو notre professeur de sport نقولو
il nous donne يعني هو هي il هو يعطينا من هو le professeur du sport أو le professeur de sport. الآن التمرين الرابع قال لي écris en t'aidant du dictionnaire يعني اكتب بمساعدة القاموس يعني هنا نقدروا نستعملوا القاموس. À ton tour d'expliquer en une ou deux phrases l'importance du sommeil chez l'adolescent. Utilise des pronoms qui évitent la répétition. يعني إنه دورك لتشرح في جملة أو جملتين أهمية النوم عند المراهقين. Utilise des pronoms يعني استعمل الضمائر اللي درنا عليهم pour éviter la répétition يعني باش نبتعدوا أو نفيتيو التكرار أو الإعادة la répétition التي نتفادى بها التكرار. مثلا les adolescents ont besoin يحتاجون de plus sommeil يعني يحتاجون إلى النوم أكثر من البالغين. car quand il c'est un pronom personnel ne dorment pas assez leur motivation et concentration sont diminuées. يعني المراهقين يحتاجوا للنوم أكثر من البالغين لأنهم كما يرقدوش بكمية كافية يعني كما يرقدوش جيدا leur motivation يعني التركيز تاعهم يعني والنشاط تاعهم راح ينقص diminuer. Là on utilise il avec S et il avec S et leur. Merci pour votre attention. Au revoir.